So guys, nandito tayo sa bukid. Dahil kumukuha tayo ng baldats. Yun yung kasama ko. Yun o. Ayun o. Yun na naman, si Pitik. Yun o. Yun o. Utangin na kuha. Tilapia guys. Napakalaki guys. Paldo. Karpa mo, karpa. Yun o. Nakakuha ng ulam. Patingin, dali. Yan boss, malaki ba yan? Malaki yan boss. Tapos ito yung nakuha namin baldats. Guys oh. Kaso nga lang mapotik. Tapos yun na nga, nakakuha kami ng bangus guys. Hindi yan tilapia boy. Bangus, parang bangus nga. Tignan mo, napakalaki guys oh. Bangin mo, kakin eh. Ngaw ka ba? Tignan mo guys, oh. Tangin na, grabe kit-kit eh. Kiss. Kiss. Yun. Hanggang dito lang tayo guys. Mamaya ulit.